Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadin tenelekan umat bingung saja, maka Gusti Kanjeng Nabi madhabu syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat gula bi gula siapa ki kangkui umat gula saya ngelakuin tusa raja asalkan abba kadin toh dan nyari sabab lantaran. Pon apa lantaran kangkung syafaat di Gusti Kanjeng Nabi i antara nah taat di Gusti Kanjeng Nabi. Lau kana hubbuka li Muhammadin sadiqan ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Mun ambian pacet ongku cinta ada Kanjeng Nabi. Saya terbuaki bahwa orang yang cinta ada Kanjeng Nabi kento kasarang Kanjeng Nabi ya swarga, maka ata'tahu ambian taat ada Gusti Kanjeng Nabi. Setuju. Saya terbuaki sareng Gusti Kanjeng Nabi etoro kento taat artinya. Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh saya terakhir kan. Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh manabi diteliti dalam sekian banyak hadis deka umat sangat lunak syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat gula bi gula siapa ki kaangkui umat gula sing ngalakon itu satu saja kan sifat epon Kanjeng Nabi nang ayat ke hadisah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifat pertama kan telok sifat epon azizun alaihi ma anittum cek teronah masalah umat keng takut si memberi. Sifat nomor 2 harisun alaikum tero umat saja selamat. Contoh kan itu mator takut mi ber siwak kan sah 2 rakaat kalaban asiwak kak lisah salat sunnah 2 rakaat kalaban asiwak kak disah lebih bagus etembang asolat petong bolo rakaat tak asiwak padahal kak disah ki tingkat sunnah pono boleh wah yang gak kira ke tingkat wajib. Kengkun Kanjeng Nabi saya pikir risiko. Pon apa risiko? Mun pahi wajib bagi, maka mun tek lakonin ras dosa. Sehingga Kanjeng Nabi madhabu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Cek saking ngataking maberak ke umat, maka bi boleh wajib bagi umat kula asiwak saben asolat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qail fi kitabihil karim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-qail man ahabbani kana ma'i fil jannah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, hadaratil afadil, para alim ulama, para kiai, wa nakhussu bi dzikrihim Adinda Kiai Nurul Yaqin Muzaki, Kakanda Kiai Wardi Muin, Kakanda Kiai Zainal Abidin, Adinda Kiai Ghufran Maimun, Seten kuleko to en kana kita ngenalin. Dinda Ustaz Badrul Laili selalu ningku status dan gula ben selalu akomin di YouTube kaula. Saya mulja Ustaz Hefni si apareng love deka status gula
Saya menyebutkan acara siang semangkin pukul 12 keng dan kula talampes ke para kol seto sebab ki ngedah. Semulja teretan Ustaz Sutrisno senelpon dan kula benten kula terpaksa berdiplomasi benih lecek. Jawaban telepon dari bini ampun mangkat maksudnya mangkat dah. Semulja sahibil hajah Bapak Husiri si alhamdulillah teker parak ngonik naden gula keng tak sampai. Semulja sahibil hajah Bapak Rizki sekeluarga. Semulja ini kemudian disebut kapi abid Jam'iyatul Hadrah Najmul Falah. Si alhamdulillah sebagian wajahnya dan kula kenal baik, bahkan sangat kenal baik. Ajunan ma'asyiral muslimin, ajunan pecinta Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa ora abdina turmatur mik abek jauh dari bibir karena tersangkut sekoni. Abdina turmatur ingin singkat, padat tapi berisi. Abdina ki puru tergambar. Deka boneka nyaman boneka. Kenyamanan di arena. Abdina terfikir satu-satunya makhluk sepaling sempurna adalah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa gak dento, kehidupan gak dento, kaudien gak dento, beda dinamika. Sesekadang abek kotuh berdiplomasi. Katipun apakah di abdine telepon ki guru padahal abdine ki berde jeding. Aku rak abdine dari lem jeding ke bini ko bolo mangkat maksudnya mangkat. Abdine pas engak ada ke Nabi Ibrahim. Setuju para nabi dan rasul kak dintu ngaku ngintu sesetuju. Sesaingke kalau bentu seben kesalahan kak dintu tidak berhak memberikan syafaat uzma ke umat. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kak dintu medebu gula lecek kezibtu salasa kezibatin. Mana tak selamat aja dan gula ini. Gula lecek telo kalih saomorah. Mun gula kan benih kun telo kalih, mun embian insyaallah pada. Padahal cek saking iteliti lecek Nabi Ibrahim gak dinto politik, siasat, diplomasi. Misal Nabi Ibrahim gak dinto inale kana Namrud ben tentara gak dinto berangkat telasan keluar ngelencer rekreasi. Ibu di berhala naga adin tu itinaki. Nabi Ibrahim nyeliot masuk. Sampun masuk ada ke tempat sesempurna Namrud ben tentara naga adin tu, ben prajurit tu ben rakyat dah. Payancur kapi. Berhala saya sempuh. Payancur kapi. Kecuali seto. Si paling raja. Pas leer raga. Kapak si pengancur ka. Berhala ipon nyancor sareng Ibrahim guys. Kese pa kalau ngaki ka apa kese paling raja. Paleman dari ngelencer Namrud sareng rajan sareng rakyat dekat itu pas siapa sih ngancur ya tidak siapa apain sepenting le curigain akhir bah curiga ke Nabi Ibrahim neka kekuasaan ini ketika kekuasaan gak itu senajan bukti belum cukup tapi mana Nabi dicurigai di kepolisian tahu saya sidik tangkap dulu urusan belakangan tangkap Nabi Ibrahim pas di sidang anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim baan sing ngancur berhala ri Ibrahim
Nabi Ibrahim jawabannya tak lecek tapi tak jujur. Kenapa? Diplomasi. Gue lagi gue bilang, anu rampung ampun jamaah, engki gue mangkat dah. King bek. Kak Adisa, coba pemata Nabi Ibrahim. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sengancur berhala nembian guru sekene bu lempu guru. Se paling raja. Jadi se paling raja Kak Adisa nutu ke berhala. Nikah nutu ka bantibi. Jadi se paling raja nikah. Para rabu dari kadin tu maka setuju para nabi dan rasul kadin tu yang lekan pagi nengi masyar setuju mator nafsi aba gula tak sempat punten mikir orang mun semangken gula sibuk mikir aba tibi boleh buntunin sareng Gusti Allah. Para rabu dari kadin tu maka yang bisa kita lakukan adalah mencari sebab-sebab kenging rahmat dari Gusti Allah, nyari sabab berlantaran kenging rahmat dari Gusti Allah, nyari sabab berlantaran kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi. Mak sakadin to. Karena Gusti Allah kadin to ada tiaki neng alam semesta kadin to hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Bila terjadi peristiwa, terjadi sesuatu, ini kenyaman akibat. Tapi sabab mesti beda. Pun apa contohnya? Nabi Habib Abu Bakar Al-Muhdar yang tuaki sebab dan akibat ini kesenika. Contohnya, peji bila tercampur ke jeding mesti mati. Mati nanti ke akibat. Jadi yang mati. Sabab sengangka telat. Saking tercampur tu liangka tamat. Sabreng. Bila itu poton nagadin tu akibat jelah poton sabab sengangka telat orang bini ngandung kadis akibat sabab sengangka telat saking tercampur tu liangka insyaallah tak ngandung berarti bodoh sabab dan akibat wa ja'alna likulli syai'in sababa. Para rabu dari keadaan itu maka bersetong ulama saya sekut cerita locona. Saya sekut cerita locona. Ben setiap cerita loco kayak itu dinisbatkan dihubungkan dengan beliau. Pasal asmana Syekh Abi Nuwas. Dalam salah setong syairnya beliau madhabu ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wawfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Gusti abdina tak aduh masuk surga firdaus. Keng tak kuat masuk neraka. Ka emak aneh kawan. Ke surga tak aduh, ke neraka tak kuat. Paraku dan kuliah dimin pernah abah cerita sekali itu. Karena mana bi abah cerita dan kuliah yakin beliau itu hadis sekali itu. Orang tunya orang semasuk ke neraka mantrian abdina ajunan paling selamat saja cek saking esabe ke apa itunya 40 tahun gitu aduh abdin sempat tak paham kan cek reng apa itunya panas telebet mapah ngide 40 tahun sakadin tuh hendingna mun kun min kal akalan misalnya betes embian sekacer temu butun so ake econg tak kelar cara mana bida bunaba sekangan saya pasake betes sekangan saya pasake panggil lagi sangkem payo sangkem eker pakajo otuat fokus perhatian ke sekangan ke saya sangkem sehingga sekacer sudah membutun luput dari perhatian pas econg ke benih teh keras sekali sah ketua sami sareng orang bini Mesir enelekan Nabi Yusuf lebat ngetok ben ngerak tanah ngetibi akbarnahu wa qatta'na aydiyahum benih tak sakit tak kerasa karena ketobuan orang mukmin cabut roh sakit cepon cita-cita ta sakitnya itu di sini sakit kak dento karena
peneradeng padeng swarga si bekali tempati sakit cabut roket to benih patah sakit ketopuan tak kerasa Rabu. Dari keadaan itu maka yang bisa kita lakukan adalah mencari sebab-sebab keangkui abe paringin rahmat sareng Gusti Allah. Fahabli taubata waufir dzunubi Gusti paringin kemampuan abdi dalem taubat ben sepora aki abdi dalem Gusti male abdina pantes masuk swarga. Sebab rahmat epon Gusti Allah kak itu juga nyeriaki sabab inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Saungkun rahmat epon Gusti Allah kak dinto semak ada ke orang si akebai kebagusan. Jadi berbuat ke Gusti Allah maha nyopora. Dak ke pasera, dak ke orang se ngalakonin sabab. Pon apa sabab? Se kudu lakonin manabi terus kenging pangapora epon Gusti Allah. Empat. Wa inni la ghaffarun. Setong liman tabah. Orang si atobat. Wa amanah iman dak Gusti Allah. Wa amila salihan ngamalaki beramal salih membuktikan amalnya summah tada nomor 4 mengikuti petotu ilmu karena ilmu gak dinto sedaja beda ilmu nah cepon pitena apal ben apal-pal itu cepon lain mun apal lagi hafal mun apal-pal bismillahirrahmanirrahim inna pengarama ca inna anzalnahu fi lailatul qadri ngimamin tarawiyan kayaknya kelupai terus nah sehingga benih apa lapal iulang boleh inna makmum ketelo ibu deh je maca inna anzalnahu apa inna a'tainakal kautsar iulang sampai telo kali inna terus aki bisi budi abid gelungan tos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abid gelu para Rabu dari keadaan itu maka kati Syekh Abi Nawas Kak Adisa sekut berdiplomasi mon cerita riwayat sahih cerita Syekh Abi Nawas Kak Adito cerita apa Kak Adito enalekan Syekh Abi Nawas Kak Adito abana sete Kak Adito abana ke ento hakim isiyom karena nah sekangan room karena kita kopeng isiyom kopeng sekangan room isiyom kopeng sekacer bacang sehingga Syekh Abi Nawas berkesimpulan bahwa teti hakim itu tak bagus karena digambarkan katanya be soko selajah swarga soko selajah neraka mun adil mutus perkara soko sekangan senaja ke swarga mun tak adil mutus perkara soko sekacer senaja ke neraka. Padahal si disiapkan pengganti aban satu-satunya subung boleh kecuali Syekh Abi Nawas. Akhirnya Syekh Abi Nawas pas lemegila pas akebai PSPP pesapian papa. Terus aling-leng lemegila gila balasnya mana? Pas entar ke compon ratu raja. Depak keadaan compon raja itu mau satpam pas stop. Orang gila tak boleh masuk ke raja. Pas medebu Syekh Abi Nawas sila menggila nih. Gula kor beki masuk. Napa apain saya beki ratu ke gula. Embian iba menyiluah. Napa apain saya beki ratu ke gula. Embian iba menyiluah. Kor gula beki masuk. Oh, cepon satpam lumayan komisi. Beki masuk. Sampun beki masuk. Yang ring gila masuk ke raja. Pentong lu ke dulu. Sampun pentong dewa gede lem keluar Syekh Abi Nawas mentong satpam si gelas apa mana mapas ada pak mentong bian gula kan pon ajenci kembian gele gula kor bagi masuk napa poin si bagi raja ke gula embian ni pemilu wah ini kebon ibri tong pentong nih kebon akhirnya pas gagal Syekh Abi Nawas kangkui teti raja kibah tinggal apa kangkui teti hakim sedih persiapkan sarang raja ki burung basan sampun burung sehat masih benar jadi pun tujuannya mun cerita nikah gula bak muskil gula beda cerita boleh nih kakek guni di maya kayak kata pajan Syekh Abi Nawas naik tua kancana tak ngening minta tuaan pas pataber minta si angak apa si jelep aduh mak beda tua angak jelep Ari yang ngelak si tak biasa minta si tak biasa minta si angak mun si jelep lembagi mula pontokang
minta sianga cet murni-murni ngak semakin nikah pahi pacar pak yon bu keker ke tengah sabar kenika sianga ya kalah iki sering banyak tahanan banyak abun serop kada serop yang pak ting sumbung abun boh mak celep sering serop bimbian coba serop ngak pakun kalah-akalan ngak para rabu sami parcukeh-cuken sami mulja sehingga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadin tenelekan umat bingung saja maka Gusti Kanjeng Nabi madhabu syafaati li ahlil kabair min ummati syafaat gula bi guli siapa ki kangkui umat gula saya ngelakuin tusa raja asalkan abba kadin toh dan nyari sabab belantaran pon apa lantaran kangkung syafaat di Gusti Kanjeng Nabi i antara nah taat ada Gusti Kanjeng Nabi lau kana hubbuka li Muhammadin sadiqan ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu muti' mun ambian pacet ongku cinta dak Kanjeng Nabi saya terbuaki bahwa orang yang cinta dak Kanjeng Nabi kento kasarang Kanjeng Nabi ya swarga maka ata'tahu ambian taat dak Gusti Kanjeng Nabi setuju saya terbuaki sareng Gusti Kanjeng Nabi etoro kento taat artinya Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh saya terakhir kan. Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh manabi diteliti dalam sekian banyak hadis deka umat sangat lunak syafaati li ahlil kabair min ummati syafaat gula bi gule siapa ki kaangkui umat gule sing ngalakon intu satu saraja kan sifat epon Kanjeng Nabi nang ayat ke hadisah laqad ja'akum rasulun min anfusikum sifat pertama kan telok sifat epon azizun alaihi ma anittum cek teronah maselamat umat keng takok si mebere sifat nomor 2 harisun alaikum tero umat setuju selamat contoh kan itu mator takok mi bere siwak kan sah 2 rakaat kalaban asiwak kak lisah Salat sunnah 2 rakaat kalaban asiwak kak hadis lebih bagus etembang asolat petong polo rakaat tak asiwak padahal kak hadis ki tingkat sunnah pono boleh wahyu enggak ke tingkat wajib kengkun Kanjeng Nabi saya pikir risiko pon apa risiko mun pahi wajib bagi maka mun tek lakonin pas busa sehingga Kanjeng Nabi madhabu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin cek saking ngataking maberak ke umat maka bi boleh wajib bagi umat kula asiwak saben salat bujak kuna siwak dari takon Kanjeng Nabi maberak ke umat matur sahabat Gusti haji wajib pentahun niki Gusti Kanjeng Nabi tak jawab wajib pentahun niki Gusti Kanjeng Nabi tak jawab wajib pentahun niki Gusti Kanjeng Nabi tak jawab kula beni tak ngiding ke pertanyaan ambian dewe pon Kanjeng Nabi keng gula mun pah matur engki maka yak teno haji neka wajib bagi ke umat pentahun tak mampu punten engki mun mungkin ke gelar jan ke sataring ki bisa cepon mentro lekasa teka hajat Mekah Madinah depak haji atau umroh cepon empak lah aku cepon ke satar neka setong mau surat Ibrahim itu nomor 2 pakon mau surat Al-Hajj mun kita manci 2 surat senomor 3 mau keluaraki surat tanah kita manci boleh mau keluaraki surat senomor 4 surat BPKB mangkat nyetor basahan para rabu sami para juga sami mulja harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim dak orang mukmin gak itu Gusti Kanjeng Nabi sangat miser sangat belas keng takok si maber kento ke umat mun beni ke umat contoh boleh saya ke umat saya demang syafaat kak itu juga berisi khusus ke umat peserah orang seaja wabin azan kento nyaman alen anan lek nul kento akibat da'wati tammah bisa akibah lastri qaf kento bisa badaiyaan bisa tada akibat da'wati tammah king tada cung lancengan bananan lenol mun kurang lanceng bah terus sakiti akibat da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah
alhamdulillah bah campur ke jadi kak dento beda boleh mengkontrol lanceng gula ni tegeng ni kai pon lai berelok ni ka bi gula nyamain Muhammad Idrisi anta maulana mentro lanceng kurang lanceng tambahin tibi Muhammad Idrisi anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna atahlil nyaingin nyamananan le lu mun ambian lastari azan ka di sapas ajawab kalaban Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah segi ibu kanjeng Nabi ajamin pas halat lahu syafaati halal kok orang kenikah syafaatku halal keng bener hebatan boleh kan pasera orang si bisa ziarah dak kanjeng Nabi Madinah kan orang menabi ke Mekah Madinah patah ziarah kanjeng Nabi faqad jafani mun ziarah dak kanjeng Nabi kalimat lain pas wajabat lahu syafaati wajib tapi dak ke sahabat kanjeng Nabi ketat pasera setong sahabat kak dinto tero along polong sareng Gusti kanjeng Nabi ngaladinin sedikit kepentingan Gusti kanjeng Nabi marah cong ben minta apa kengkok cong marah ben alatin engkok marah sekian abid ben alatin engkok ben tero apa beni gula sih batawarin king mon gula batawarin ben nusuk di ini kau bu makin Gusti abdin ki ngala catatan gitu Gusti mek bersih kalau paen niku punten Gusti jadi sahabat yang ki mata bagus sahabat cek guna kanjeng Nabi gula bae ngak pidato niki Afif anu ya tak usah sahabat mata bagus sejak guru kanjeng Nabi ke Bashir wae ke Bashir mata hebat aja yang guna ke Ilyas murid dah ke Bashir ke Ilyas mata hebat aja yang murid ke Ilyas guru nah ke Hasyim Asy'ari mata hebat aja yang murid ke Hasyim Asy'ari guru nah ke Khalil Bangkalan mangken lain bon guru ni ke gula bon hebon ke Afif ni guru nah gula bon murid dah ngambian ke pinikah tebak kengku apa dia jangan gula nundu gula juga gula ngetin tebak ni ke ben minta apa cong punten Gusti abdin namung minta setong keajuran apa cong inni as'aluka marafaqataka lil jannah inni as'aluka marafaqataka fil jannah Gusti abdin tero along polong sareng ajunan kanjeng Nabi pon apa saya jawab pagi tak pamanjar pun sahabat de iya cong mun ben tero polong benengko ning swarga a'inni alayya bi kasratis sujud engkau tolongin dia ben bebejeng bibi ya kanteg pun apa yang ketat mendak ke sahabat dak ke keluarga ketatan boleh kanjeng Nabi madhabu lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha jak saking Fatimah anak bini Muhammad pas ngecok tahu saoreng sing ngetok tanang engkau tibi sing ngetok itu hukum berwibawa di kanjeng Nabi kak itu dak ke umat sangat lunak bahkan inalekan gunung Uhud ipatabarin sareng Gusti Allah kanggo hati emas kanggo kanjeng Nabi matur dak Gusti Allah la arda ya Rabb wa wahidun min ummati finnar Gusti abdi telem tak rida Gusti sanajan kasorang umat abdi nasi masuk neraka maka malar muka abdi na ajunan along polong tepat ka adintoh siang ari semangke sanajan jeung aja panas ketundu leso ben semacam mapaya ben semacam tapi karena kak din tu madeng aki pangestoh kaestuan kecintaan de Gusti kanjeng Nabi malar muka kak din tu sababen lantaran abdi ajunan iakoh sebagai umat ipun Gusti kanjeng Nabi pagi swarga sehingga layak ben berhak kenging syafaat ipun Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dekat debu man ahabbani kana ma'i fil jannah pasti orang secinta dekat gula maka ke polong gula pagi swarga amin Allahumma amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik anjuna sepora wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah jukan matul sekelangkong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.